الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا عنه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا عنه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا عنه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا خطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق واسع إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقير مقدم محمد بن علي بعلوي ورسوله وفروعه وجميع ساداتنا على العلوي إن الله يولي درجات من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة لأرواح سادتنا الصوفية حينما كانوا من الشرك الأرض إلى مغربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لسيدنا الشيخ الكبير الجد الشيخ أبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا على العلوي إن الله يولي درجات من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويوزع أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين
أن الله يسحبهم سلامه ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير لطف وعافية، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وكؤس وضائر، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومتين بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا. يا لطيف يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل انك لطيف لم يزل والمسلمين. يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل انك لطيف لم يزل انظر بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا عنا محمدا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعليم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إسلامنا وهو أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونستحضر أرواحهم الشريفة الزكية الطاهرة في هذا المجلس المبارك، ونهدي لهم الفاتحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para ustadz, guru ngaji, muallimil Quran, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang semuanya sangat saya muliakan, para pecinta ilmu, pecinta majelis taklim, pecinta majelis kebaikan, majlisul khair, pecinta taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya sangat saya muliakan. Sahibul bait, saudara saya Haji Jidin, sekeluarga semuanya sangat saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang sangat mulia, yaitu rutinan setiap setengah bulan sekali. Di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban. Di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah menuju ke tempat ini mudah-mudahan dicatat sebagai tambahan amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban yang selanjutnya kita disampaikan oleh Allah dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam, mari kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak mengajarkan kepada kita syariat-syariat Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itu semua karena barokah daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokahnya salawat dan salam kita kelak di hadapan Allah mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Yang ini Jumat malam Sabtu merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah Jumat depan sudah kita memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu banyak sudah kebaikan yang kita kerjakan mulai bulan Rajab kemarin sampai bulan Sya'ban. Kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengeluarkan sedekah, kita banyak baca istighfar, kita banyak baca sholawat kepada baginda Nabi, dan tentunya kita banyak sudah baca Al-Quran, khatam Qurannya. Ya, khatam Ramadan. Bulan Rajab kemarin khatam. Tereng bulan Ruah, tereng pindah. Ya, Al-Quran harus khatam. Ya, bulan Rajab itu mestinya harus khatam 1 kali. Bulan Sya'ban mestinya harus khatam 1 kali, dan di bulan Ramadan itu lebih dari 1 kali, karena bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Tapi badan nopo-nopo yang penting pentinten itu dibuka Quran ini. Dibuka tiap hari Quran. Ya, sekalipun 1 lembar, 2 lembar, tidak apa-apa daripada tidak baca. Ya,
Tapi kalau bisa satu hari itu satu juz, sehingga satu bulan itu hatam. Ya, Al-Quran kan tidak usah beli, sudah ada di rumah, tinggal ngambil, tinggal buka, tinggal baca. Iya, kalau masih mau keluar ke pasar mau beli, ya mungkin repot. Oh, ini sudah ada di rumah. Wonten apa mboten wonten? Wonten. Bahkan di rumah itu lebih dari satu Al-Quran. Ya, lebih dari satu. Tapi kenapa kok tidak dibaca Al-Quran itu? Ya, wallahu a'lam, enggak tahu saya yang mau jawab. Yang penting di bulan Sya'ban ini, ya, di akhir bulan Sya'ban kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan oleh Allah. Diberi kesehatan zahir maupun batin untuk mempersiapkan diri beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, minta sehat zahir batin, minta sehat. Yang punya lambung, leren, jangan makan pedas-pedas. Ya, biar di bulan puasa itu sehat. Ya, yang ngamuan berhenti ngamuan, biar di bulan suci Ramadan itu sehat. Ibadahnya sehat, tarawihnya jangan sampai kosong. Ya, puasanya juga jangan sampai ada yang bolong. Ya. Karena orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengisi ibadah mulai bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena ini berkaitan tiga ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa? Karena Nabi sudah berdoa minta keberkahannya bulan Rajab, minta keberkahannya bulan Sya'ban, dan disampaikan umurnya di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Ini 3 bulan ini sangat ada berkaitan. Ya, ada kaitannya. Sehingga ulama mengatakan man qama bi hurmati Rajab waffaqahullahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Siapa orang yang mengisi bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah, maka orang itu akan diberi taufik, akan diberi kemudahan oleh Allah untuk mengisi bulan Sya'ban dengan ibadah. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahullahu lil qiyam bi hurmati Ramadan. Dan siapa yang mengisi bulan Sya'ban dengan ibadah kepada Allah, maka Allah kasih kemudahan orang tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafidhahullahu min Ramadan ila Ramadan. Siapa orang yang mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan dijaga oleh Allah dari Ramadan tahun ini sampai Ramadan di tahun yang akan datang. Jadi 3 bulan ini berkaitan. Ada kaitannya, ada hubungannya. Siapa yang ibadah bulan Rajab, siapa yang ibadah bulan Sya'ban, pasti orang ini mengharap datangnya bulan suci Ramadan. Ya, makanya dipersiapkan biar kita masuk dalam sabda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal nar. Siapa yang bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya ini haram untuk disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Cuma repot nih, susah. Orang mau ibadah itu butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan. Ya, karena ibadah itu dikatakan al-ibadah awwaluha murrun wa akhiruha hulwun. Ibadah itu awalnya pahit. Pahit ibadah itu.
Wa akhiruha hulwun, tapi akhir daripada ibadah itu adalah kenikmatan, manis rasanya. Ya. Cuma awalnya saja ibadah itu berat. Berat ibadah. Mau bangun malam, berat rasanya. Mau ngaji Al-Quran, berat rasanya. Mau baca istighfar dan sholawat, berat rasanya. Mau sodakoh itu berat rasanya. Tapi kalau orang itu memaksa untuk melaksanakan ibadah apa saja, ya, baik itu baca Quran, mau itu puasa, mau itu sholat, mau itu sodako dan lain sebagainya, kalau dia maksa, maka orang itu setelah melaksanakan ibadah, dia akan mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah, bisa berbagi, senang. Ya, senang berbagi. Sampai diumpamakan oleh para ulama, orang yang ibadah, ya, orang yang beribadah kepada Allah, yang awalnya itu pahit dan akhirnya itu manis, itu diumpamakan sama dengan orang mau naik ke puncak gunung dari bawah. Orang mau naik ke puncak gunung itu bukan jalannya enak, ya. Akan tetapi jalannya sempit, banyak rintangan, mana bambu, mana kayu, mana hewan buas, dan lain sebagainya. Tapi orang ini maksa untuk bisa nyampe ke puncak gunung tersebut. Dilalui apa rintangan itu, apa halangan itu, apa hewan yang buas itu, dia lalui terus naik. Jalannya kecil, berliku-liku. Tapi ketika orang ini sudah nyampe ke puncak gunung, maka akan merasakan kenikmatan, yaitu enaknya hawa di atas gunung, dan akan melihat pemandangan yang indah dari atas gunung. Ya, ketika orang ini berusaha untuk naik, ketika nyampe di atas, nikmat, enak. Wah, ini udara seperti ini yang dicari. Kenikmatan, keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian sakit-sakit dahulu, terus bersenang-senang, kemudian kenikmatan itu pasti ada di atas. Ya, kenikmatan itu ketika orang itu bekerja keras, baru dia akan mendapatkan kenikmatan. Sama dengan orang bekerja. Orang yang kepingin kaya, maka orang itu harus bekerja. Ya, bekerja itu tidak enak, berat. Mana panas, mana hujan. Ya, tidak tahu siang, tidak tahu malam. Kepingin apa? Kepingin kaya. Capek, capek. Tapi ketika orang itu betul-betul bekerja keras, sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kaya dia akan merasakan kenikmatan. Ini hasil saya dari kerja mulai nol, ya ini hasilnya. Dan kalau kepingin kaya, diem. Ya tidak ada ceritanya. Ya, tidak ada ceritanya. Kepingin sugih, tapi tidak mau bekerja. Mana ada ceritanya? Tidak ada. Nah, ibadah seperti itu. Ibadah itu, kalau kepingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, ya harus ibadah. Semua ibadah harus dikerjakan baru mendapatkan derajat. Tapi kalau ibadahnya loyo, ya, kemudian kepingin derajat yang tinggi, ya tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya ibadah itu semuanya butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan. Ya, mudah-mudahan bisa ngamalkan deh. Saya ini bisanya ngomong, ya, suruh ngamalkan ya repot juga. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ya, jadi apa saja, ya, apa saja bentuk ibadah apa saja itu butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan. Lebih-lebih puasa di bulan suci Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini semuanya dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan ini hanya diberikan oleh Allah kepada
umat Nabi Muhammad. Yang lain tidak dikasih sama Allah. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga umat ini dikasih bulan suci Ramadan yang keutamaannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, "Ya ilahi, hal akramta ahadan mislama akramtani haitsu asma'tani kalamak." Ya Allah, adakah seseorang yang engkau muliakan seperti engkau memuliakan aku ketika engkau perdengarkan kalammu kepadaku? Nabi Musa itu pernah mukalamah sama Allah. Pernah guneman kalian Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah omong-omongan. Dan itu katanya Nabi Musa adalah derajat yang luar biasa, bisa ngomong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua nabi itu bisa ngomong langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau mau menurunkan wahyu, memberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Ya, Jibril yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada nabinya. Tapi Nabi Musa alaihi salam ini bisa mukalamah, omong-omongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu derajat paling tinggi dalam kenabian. Ya, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Allah dan mukalamah dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, adakah seseorang yang engkau muliakan seperti engkau memuliakan aku ketika engkau ya Allah memperdengarkan kalammu kepadaku? Apa jawaban Allah? Ya Musa, innali ibadan ukhrijuhum fi akhiriz zaman fa ukrimuhum bi syahri Ramadan. Musa, aku punya hamba. Yang hamba itu aku keluarkan besok di akhir zaman setelah engkau. Fa ukrimuhum bi syahri Ramadan, dan aku muliakan hamba tersebut dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Fa inni baini wa bainak sab'una alfi hijab. Ketahuilah Musa, ketika aku ngomong kepada engkau, ya, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah dan Allah berbicara kepada Nabi Musa, katanya Allah, ketahuilah Musa, ketika itu antara aku dan engkau ada hijab sebanyak 70.000 hijab. Jadi antara Allah dan Nabi Musa ketika omong-omongan itu masih ada hijab. 70.000 hijab. Bukan jumlah yang sedikit. Ya, 70.000 hijab baru ada Allah dan Nabi Musa. Ini ada hijab 70.000. Ketahuilah Musa, ketika aku ngomong kepada engkau, itu ada antara aku dan engkau ada 70.000 hijab. Fa'idha somat ummatu Muhammad. Ketika umat Nabi Muhammad itu berpuasa, wabiyaddat syafahuhum, dan bibirnya menjadi putih karena menahan haus dan lapar, wasfarrat alwanuhum, dan badannya menjadi lemas karena menahan haus dan lapar karena tidak makan, arfa'u tilkal hujub waqtal iftar. Maka ketika datang waktu maghrib berbuka puasa, 70.000 hijab antara aku dan engkau aku angkat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya. Nabi Musa dengan Allah ada 70.000 hijab. Nabi Musa bisa ngomong kepada Allah. Ini umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan ibadah puasa, waktu berbuka puasa, 70.000 hijab ini diangkat oleh Allah. Artinya antara Allah dan umat Nabi Muhammad ini tidak ada penghalang sedikit pun antara Allah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ketika berbuka puasa,
ketika baru kita mendengarkan azan, maka kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa pada waktu itu dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hijab. Kalau Nabi Musa masih ada hijab, ini hijabnya diangkat oleh Allah ketika berbuka puasa. Ya, ketika berbuka puasa itu perbanyak doa. Makanya aslafuna, ulamauna mengajarkan kepada kita ketika sholawat maghrib dikumandangkan itu diperbanyak baca ya azim anta rabbi la ilaha ghairuk waghfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illa al azim ya azim ya azim, begitu ya. Ada bacaannya ya, ada fotokopiannya, ada yang punya, nanti digandakan, diperbanyak, itu dikasihkan. Tidak hanya itu, kita berdoa kepada Allah dengan doa apa saja ketika waktu iftar, ketika berbuka puasa. Ya, artinya bulan puasa ini bulan yang luar biasa. Diam ditulis baca tasbih. Ya. Ya, diamnya orang berpuasa, wasumtuhu tasbih. Orang berpuasa diam begini, mingkem mulutnya itu sama Allah dicatat sama dengan orang membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, 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 subhanallah. Itu diamnya. Ya, padahal subhanallah tamla'ul mizan. Bacaan tasbih itu dapat memenuhi timbangan amal baik manusia besok di akhirat. Orang baca subhanallah, 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 subhanallah. Itu bacaan itu bisa memenuhi timbangan amal manusia besok di hadapan Allah. Tapi dengan syarat lisan ini membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir kepada Allah, itu baru tamla'ul mizan. Dan bulan puasa ini diam, ini cok matanggengan. Ya, apa matanggengan ya? Cengang. Ya. Nah, diam begini itu sama Allah ditulis sama dengan orang baca tasbih. Wa naumuhu ibadah, tidurnya ditulis ibadah. Gimana? Wong turu dicatat ibadah, dikasih pahala sama Allah. Mana ada orang tidur dikasih bayaran? Ya, kerja baru dikasih bayaran. Ini orang tidur dikasih bayaran sama Allah. Kalau bukan di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisinya bulan Ramadan dengan ibadah. Yang banyak sudah ibadahnya. Tapi jangan over, nanti sakit. Ya, yang biasa sudah. Misalnya sholat fardu, habis sholat fardu, sholat qobliyah atau ba'diyah. Ya, yang biasa duha 2 rakaat tambah 4 rakaat. Ya, yang biasanya qiyamul lail, ibadah tengah malamnya, sholat malamnya itu biasanya 10 rakaat ditambah. Biasanya baca Qur'annya 2 lembar ditambah 5 lembar. Biasanya sholawatnya 100 ditambah 200. Begitu, setiap harinya ditambah. Kuat ditambah lagi, kuat ditambah lagi. Jangan moro-moro 100.000. Jadi 100 ke 10.000. Besok tidak baca lagi sudah. Ya, besok tidak baca lagi. Kemang sudah, ya kemang. Tapi kalau dicicil sedikit-sedikit, besok 100, tambah lagi 200, tambah lagi 300, 500, kuat sampai 1000. Jangan ditambah lagi sudah, 1000 tiap hari, 1000 tiap hari. Kuat istiqomah setiap hari. Tapi kalau dari apalagi tidak pernah baca, langsung baca 10.000, besok marek sudah.
selesai itu ya. 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 Sudah hatam. Ya. Makanya ibadah itu yang dicintai oleh Allah yang istiqomah. Ya, ibadah yang istiqomah. Ya. Mari di bulan puasa ini kita siapkan zahir kita, batin kita untuk ibadah puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah, rakhasahallahu lahu wala marada lam yabdihi saumud dahri kullih wa insama." Nabi bersabda, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan satu hari, ya, tidak puasa satu hari, tidak ada udzur, yang tidak sakit, ya tidak perjalanan, ya tidak kemana-mana, di rumah duduk manis tapi tidak puasa, ya, satu hari saja, maka orang ini sekalipun mengqadai puasanya 1 tahun itu Lebaran tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal langsung puasa dia sampai ketemu dengan Ramadan lagi, maka puasa yang 1 tahun ini belum membandingi 1 hari di bulan suci Ramadan. Ya, makanya kalau memang tidak sakit harus puasa, karena dosanya orang tidak puasa di bulan suci Ramadan ini dosanya besar. Andaikan orang ini mengganti puasanya mulai tanggal 2 Syawal sampai ketemu bulan Ramadan lagi diisi puasa semuanya, itu belum membandingi 1 hari di bulan suci Ramadan. Ya, besar pahalanya. Al-hasanah bi asyri amsalihha, katanya Allah. Kebaikan itu, satu kebaikan aku balas 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kebaikan. Ya, jadi ada orang berbuat kebaikan, berbuat baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain, itu oleh Allah dikasih pahala 10 kali sampai 700 kali. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu umat Nabi Muhammad melakukannya karena aku, dan aku yang akan membalas terhadap pahala puasanya. Artinya tidak ada yang tahu. Pahala ibadah puasa itu tidak ada yang tahu. Kalau kebaikan itu jelas sudah ada hadisnya. 1 kebaikan, 10 kebaikan, sampai 700 kebaikan pahalanya. Kecuali puasa. Ya, karena puasa itu karena aku, katanya Allah. Jadi aku yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu pahalanya besar. Besar sekali. Nabi tidak tahu pahala puasa itu berapa, tidak tahu. Saking besarnya pahalanya orang yang berpuasa. Ya, minimal Nabi bersabda, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah tameng, perisai. Ya. Puasa itu adalah perisai. Bagi siapa? Bagi yang berpuasa. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia, orang yang ahli puasa itu akan selamat daripada musibah, bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat, orang tersebut akan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Soalnya puasa Ramadan ini berat. Berat, selain kita ini lapar, masih dituntut oleh Allah untuk ibadah sholat 5 waktu. Dituntut untuk ibadah yang lain. Dituntut untuk sedekah. Banyak tuntutannya di bulan suci Ramadan. Ya.
Padahal orang puasa itu lapar, haus, ya jangan disalah-salahi. Ya, gampang ngamukan orang puasa. Ya, orang puasa itu gampang ngamuk. Ya, jadi jangan disalahi. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita kalau ada orang bikin salah kepada orang yang berpuasa, maka katakan ini shaimun, aku puasa. Ya. Artinya orang berpuasa ini, ya doanya pasti diterima. Tadi itu, ya hijab diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara orang yang berpuasa dan Allah, tidak ada penghalang sedikit pun. Artinya kalau orang ini doa langsung tembus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita kalau ada orang yang bersalah kepada kita, maka kita ucapkan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan ya. Kekuatan. Jangan sampai kalau yang hadir ini saya yakin sudah puasa. Ya. Yang hadir ini puasa. Jelas semuanya puasa. Tidak mungkin orang hadir majelis taklim istiqomah tidak puasa, itu tidak ada. Cuman bagaimana puasa itu bernilai di hadapan Allah. Ya, kita istiqomah hadir majelis ilmu. Setiap hari ada majelis kita hadir. Ya. Jadi tujuannya itu kita hadir untuk agar lebih sempurna ibadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain biar ibadahnya lebih sempurna. Nah, ibadah sholat 5 waktu. Kita sering hadir majelis ilmu, maka ibadah sholat 5 waktu itu bagaimana sekiranya tidak hanya menggugurkan kewajiban. Ya, yang penting gak diutang nang Gusti Allah. Wis mari sholat zuhur, penting gak diutang di sana. Tidak itu yang diharapkan. Tapi yang diharapkan bagaimana ibadah ini ya meningkat derajatnya di hadapan Allah. Membawa ibadah ini membawa orang yang melaksanakan ibadah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk puasa. Ya, jangan puasa itu sama dengan tahun kemarin. Ya, kalau yang tahun kemarin cuma bisa menahan lapar dan haus, maka puasa di tahun sekarang harus lebih ditingkatkan lagi. Apanya yang ditingkatkan? Ya, matanya. Ya, matanya harus banyak merem. Ketika kelihatan orang berbuat salah, maka jangan kesalahan itu disebar kepada orang lain. Diam saja. Ya. Kemudian dikurangi melihat maksiat. Ya. Jadi kalau tidak bisa semuanya, ya minimal apa matanya dijaga, apa telinganya dijaga, apa tangannya dijaga, apa kakinya dijaga. Kalau bisa semuanya, hebat. Ya, luar biasa. Jadi puasa itu biar tidak mendapatkan haus dan lapar saja, akan tetapi bagaimana ibadah puasa ini lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada keluar melihat yang macam-macam, lebih baik di rumah baca Quran. Daripada keluar macam-macam, lebih baik di rumah baca sholawat, sholat sunnah. Ya, jangan timbang metu nang omah, metu nang jopo nang omahe tulinan HP. Ya, pada bayi. Ya, HP-nya dikurangi. Ya, biasanya HP tidak pernah prei, ini HP-nya dikurangi. Tarawihnya istiqomah, jangan sampai bolong. Puasanya jangan sampai bolong. Baru itu ada peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada kita dan bisa diamalkan setiap harinya, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah zahir maupun batin untuk melaksanakan dan menyambut bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, bisa mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
sehingga di bulan Syawal dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apa kebutuhan kita di bulan suci Ramadan, semuanya kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.